Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Udarabani Karaba Shavara Kala Ravana Daravanda Ravana Daravanda Ravana Daravanda Ravana. প্রভু তোমার আমারও ধন্যবাদ 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 স্তুতি প্রশংসা গৌরবন্দনা যুগে যুগে তোমারই তারাবাণী খারাবা সবার কারাবান্দা রাবানা দারাবান্দা রাবা হালেলুয়া 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 তোমার নাম ধন্য 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 ও লর্ড हमर सना सुतरामणि खारवा सबर कला रवना दरबंदा रवना दरबंदा रवा holy 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 lord 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 pura baba सबर बर 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 बंदा रवनी खारबंदा रवा যিশুঙ্কর নামে দয়া করো দয়া করো দয়া করো দয়া করো দয়া করো মান করো সমস্ত পাপ দোষ দুর্বলতা যথা ক্ষমা করো বলে দুটি মার্জনা করো হালেলুয়া থ্যাংক ইউ জিসাস থ্যাংক ইউ জিসাস থ্যাংক ইউ জিসাস থ্যাংক ইউ জিসাস Glory be your name, 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 glory be your name. Holy, 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 holy. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी 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 शबर बर 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 Urabandal Ramani Karavashamani Kula Ramani Darabandal Rama Hallelujah 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 Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Holy 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 Rabba shabara bara 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 bandala rama Udaravani kharaba shabari kala ravani daravandala ravana daravandala rama तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो से जो तुम्हारा परिवर्तन है तुम्हें खाली आज चिरकाल समान যিশু নামে দয়া করো আমাদের সমস্ত পাপ দোষ দুর্বলতা উচিত ক্ষমা করো প্রভু যিশু বহুমূল্য রক্তের মধ্যে ধৌত পরিষ্কৃত করো পবিত্র আত্মারে পরিপূর্ণ হই তোমার সাধনা করিয়া পাই এবং তোমার কার্যের মধ্যে লাগি রহিবা পাই তুমি অনুগ্রহ কর সেটির মধ্যে পবিত্র আত্মা শক্তির অভিষেকর প্রয়োজন অটে প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া কারণ যে কি তোমার বিশ্বাস করে তোমার ইচ্ছা যে তুমি যে যে কর্ম সব করিছ সে মধ্যে সে সব কর্ম করিও এবং তা অপেক্ষা অধিক মহৎ কর্ম মধ্য করিও Rabbani Karava Shakala Ravani Daravandala Rava Kaduni Tanka Amane Seti Sibisramani Uravachu Prabhu Kaunchi Progaramani Chinta Korpana Kuri Pariunahi Matro Utomaro Ichaji Amane Prabhu Amane Sachetan Habu Jagrot Habu Kobakiaman Rudorestano Paibo Tomarajan Kevalo Jogyan He Matramanku Lavusuru Hava Koho or Had Onekong Madho Jogyo Kuriva Koho either Ravani Karava Shabara Karavandala Ravani Karavandala Rava सर्वदा सत्य उपासना करी सत्य उपासक हवा को कारण पिता से प्रकार उपासक चाहती केवल आम से सत्य उपासना करी सत्य उपासक यथेष्ट मात्र अनेक आम सदृश प्रभु आ सत्य ग्रहण कर सत्य उपासक प्रभु करने आवश्यक अटे हालेलुया पूरा बाबा सबारी खारबा निश्चय से तुम्हें आम प्रति सन्तुष्ट हब बेसु तुम दास बोली तुम्हें कह हालेलुया 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 तेणु तुम कौन सन्तोषजनता अनुसंधान करने मान आवश्यक अटे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आ वर्तमान अंतिम समय तुम एक विशेष कार्य करुछ समस्त प्रभु प्राणी उपर तुम आत्मा को तुम दृष्टि करुछ जेपरी समस्त प्राणी तुम प्रति फेरवे उराबानी खार वर्षा काला रवा मात्र प्रभु से मध्य तुम लोक मान उद्योगी हवा आउ से उद्योग मध्य ज्ञानयुक्त हवा प्रभु आवश्यक हालेलुया एमानकु दायित्वपूर्ण हवा आवश्यक प्राणपण उद्यम करने आवश्यक इधर रवानी खारवत्र मान कारबंदाल रवानी खारबंदाल रवा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हाँ प्रभु आओ जेपरी लेखा अच्छी
আমার সক্রিয়তা খ্রিস্টঙ্গ সাহায্য ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ ଏପରି ପାଉଲ କଲେ ସେହିପରି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା 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 ଉରାବତ୍ରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା ବାର ବାର ବନ୍ଦାଲ ରବାନୀ ଖାର ବନ୍ଦାଲ ରବା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଆଉ ତାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୟାକର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରା ବର୍ଷା ଖେଳ ରବା ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟକୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟାକର ତୁମଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରଖ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟ 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 ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଦୟାକର ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହୀ ହଉ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାଧିତ ହଉ ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି জয় যিশু মোর প্রভু তুম নাম ধন্য হেউ জয় যিশু মোর প্রভু তুম নাম ধন্য হেউ হালেলুয়া 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 হালেলুয়া
No, ye not, you're the temple. No, ye not, you're the temple. No, ye not, you're the temple. We are the temple of the Holy Ghost. Will be great, will be power, will be glory. Will be great, will be power, will be glory. Will be great, will be power, will be glory. We are the temple of the Holy Ghost. Oh, that blood, the precious blood of my Savior. Oh, that blood, the precious blood of my Savior. Oh, that blood, the precious blood of my Savior. We are the temple of the Holy Ghost. Oh, that blood, the precious blood of my Savior. Oh, that blood, the precious blood of my healing. Oh, that blood, the precious blood of my healing. We are the temple of the Holy Ghost. Building now, building now, building now, building now, and I'm slowly building now, with this and that. We are the temple of the Holy Ghost. Yes, I know that I'm the temple. Yes, I know, I'm the temple. Yes, I know that I am the temple. I am the temple of the Holy Ghost. Hallelujah, 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 hallelujah. I am the temple. Sabara kalaramani asaramani kharavandalla ramana darava shabara bara bara bara. Udaramani darava shabara bara 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 bara. Volley 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 volley. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य 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 तुम्हारो पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदरमानी कारबंदल रबना दरबंदल सबरे बरे 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 होली 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 Darabani Karabandal Rabani Darabandal Rabana Darabashabara Bara 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 Bandal Rabana धन्यवाद 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 होली 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 जिसुंग रामर जिसुंग रामर जिसुंग रामर जिसुंग रामर जिसुंग रामर जिसुंग रामर दया करो तरमानी कारबंदल रमना तरबंदल रमना तरबंदल रमना तरबंदल होली 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 सबरे बरे 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 बरिया रमना तरबंदल रबा उदरवनी कारबंदल रमना तरबशमना बरे 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 बंदल रबा Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Uttaravani Kharavashabara Kalaravani Karavani Kharavandala Ramana Daramandala Ramana Daramandala. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bandala ramana karavandala ramana. Dhanya 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 tmanam 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 dhanya. Idaravakramani puravashabara kalaravani adaravani kharavakramana kalaravana daravana daravana. Ura ba 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 shabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy.
Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Idarabani kharabar shabara kalarabani adarabani kharabangala rabana darabangala. Lord have mercy, 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 Lord have mercy. Sabara bara 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 bangala rabba. Man 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 man. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bangala rabana darabangala rabana. Holy, 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 holy. Idhar barsha bara kala rabana darabangala rabana kharabangala rabana darabangala rabana darabangala. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bari beri 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 bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Oh Lord, Hamasana, Samesana, 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 Samesana. Itrabani Karavangala, Ravana, Daravangala, Ravana, Daravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara Kala Ravania, Karavani, Karavakramana, Kala Ravana, Daravana. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Itramani Karaba Shabara Kalarabana Darabandala Raba. Udarabana Daraba Shabara Bara 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 Bandala Raba. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall season refreshing. Sent from the Savior of showers of blessing. Showers of blessing we need. Mercy don't drown us holy. But for the showers we plead, there shall be showers of blessing, praises reviving again, from hills and valleys, from abundance of rain, showers of blessing, showers of blessing we need. Don't come back, holy, but what we plead. Let's have showers of blessing. Hallelujah. Send them upon us, now it is blessing. Hallelujah, hallelujah,
ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. धन्यवाद 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 दौची प्रभु तुम नाम धन्यवाद करुची प्रशंसा करुची प्रभु हालेलुया तुम्हें सर्वशक्तमान परमेश्वर हालेलुया तुम्हें सर्वत्र विद्यमान परमेश्वर हालेलुया ग्लोरी 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 तुम्हें सर्वद्रष्टा परमेश्वर हालेलुया तुम्हें अंतर्यामी परमेश्वर हालेलुया 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 उरा खालाबा इरा खाला बंदारा मनी खाला बंदारा प्रभा तुम्हारा दया तुम्हारा अनुग्रह तुम्हें आमान को पर ढाली देइछ प्रभु हालेलुया हालेलुया यदि अब रात्रि उदर पाई प्रवास करे तथापि प्राप्त करे तुम्हारा आनंद तुम्हें आमान को देइछ प्रभु हालेलुया तुम सेवारे पूरा खाला बंदा मनी खाला बरगत प्रभा पवित्र आत्मा रे आमान को आनंद करे तुम्हें देइछ बोली तुम नाम को धन्यवाद दोची हालेलुया हालेलुया हां प्रभु जगत रे कोनोसी विषय आमान को पर माडी पड़े नाही प्रभु सेति पई मध्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दोची प्रभु कारण आमान को समस्त दुर्बलता को समस्त पाप समस्त भूल सब विषय को तुम्हें ओ प्रभु तुम निज ऊपर बही तुम्हें क्रूस रे प्राण दे देइछ प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम प्रहार रे आज माने सुस्थ अटो हालेलुया उरा खाला बंदा मानी खाला बंदा रे प्रभा तेणु प्रभु तुम्हें आमन को तुम रक्त दे पवित्र रक्त दे किनिछ प्रभु आमेन आ निजर रहो मात्र तुमरो तो प्रभु हालेलुया 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 तेणु आमनकर बंचिबा निज पाइने मात्र तुम पाइ प्रभु हालेलुया हालेलुया तथापि प्रभु तुमर समस्त महादान समस्त करुणा प्रभु अनेक समय आमने भूली जाए ओ प्रभु निज ऊपर संपूर्ण भाबरे आमने प्रभु आमने से प्रकार जीवन काढी थाओ प्रभु तुम्हें आमन को क्षमा कर दियो प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरी 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 केते समय प्रभु कथाबार्ता कार्यकलाप चिंता भावना रे तुमरा गौरव करि थाओ प्रभु ओ प्रभु अन्य मानकर विघ्नर कारण मध्य हेइ थाओ प्रभु तुम्हें आमन को क्षमा कर दियो प्रभु हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी होसाना 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 ओ प्रभु जन्म काल रो ए पर्यंत मध्य तुम नाम जानिथिले मध्य प्रभु अनेक समय प्रभु आ प्रकाश रे हमें तुमको निंदार पात्र करि थाओ प्रभु तुम्हें आमन को क्षमा कर दियो प्रभु हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी होसाना 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 उरा खाला बंदा मानी खाला बंदा रबा प्रेज द लॉर्ड होली 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 हालेलुया 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 मात्र प्रभु तुम्हें दीर्घ सहिष्णु हेइछो आमन को प्रति तुम्हें दीर्घ सहिष्णु हेइछो प्रभु तुम्हें आमन को समय पर समय देइछो और दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष देखिया देउछो मात्र प्रभु यदि हम न फेरिबो आ केते काल प्रभु हम यदि न फेरिबो ताहे तुम्हें किपरि हमको रक्षा करि पारिबो हालेलुया 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 तेणु मन परिवर्तनर उपयुक्त फल उत्पन्न करिया को तुम्हें आमन को प्रत्येक को तुम्हें सहाय्य कर अनुग्रह कर हालेलुया हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी होसाना 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 तुमर आज्ञा गुड़िक ओ प्रभु कठिन बोली जेते लोक मानंती प्रभु सेते कठिन नहे प्रभु हालेलुया तुम्हें हमर सम्मुख रखियो प्रभु आज प्रभु अनेक विजातीय विधर्मी माने से माने निज निजर धर्म कर्म पाई केते जे कष्ट साधन करंती निज देह को क्षत विक्षत करंती केते कोन कष्ट करंती प्रभु मात्र तुम्हें हमर से प्रकार करिबा को देई न प्रभु यीशु नाम रे परित्राण हालेलुया पूरा खाला बंदा माने सखार बतबा ओ प्रभु से पवित्र आत्मा को द्वारा तुम्हें हमर को मुक्ति देइछ ओ प्रभु से स्वाधीनता तुम्हें हमको देइछ प्रभु तुम नाम रे कोटि कोटि धन्यवाद दो हालेलुया पूरा खालबा ओ प्रभु से जो भविष्य वक्ता का वाणी आज मध्य तुम्हें सफल कर प्रभु जे प्रत्येक ऊपर से आत्मा वृष्टि हेबो आ समस्त मुक्त हेबे स्वाधीन हेबे आज अनेक पापर बंधन दुख नैराश्यर बंधन ओ अपमान निंदार बंधन आज अनेक को ग्रास करिछि प्रभु मात्र प्रभु से सब से आत्मा ओ प्रभु तुमर आत्मा ही से सब स्वाधीन हेइ पारिबे ताहा जे प्रत्येक बुझिबे जानिबे तुम आत्मा को पाइबा पई ओ प्रभु प्राणपण करिवे सेतै तुम्हें सहाय्य कर प्रभु हालेलुया ग्लोरी विदाय प्रभु तुम नाम धन्यवाद हो प्रभु मोदास हमन को से समस्त विषय शिक्षा दे ओ प्रभु प्रेरणा दे आज हमन को ईश्वर रे पहुंचाई चंदी जेपरि कोनोसी विषय हमन को तुम प्रेम रे विच्छिन्न करि पारिबो नाही हालेलुया ग्लोरी बी दाई माइटी लॉर्ड हालेलुया 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 ओ प्रभु आ से विषयटी एकमात्र प्रयोजन आ से स्वर्ग राज्य पाई मुद्रांकित पाई प्रभु हालेलुया ग्लोरी बंदा मानी खाला बंदरमा प्रभु तुम दास में शक्ति युक्त करी पुनर्बार उठाइलो से पवित्र आत्मा को द्वारा तुम तांकर मर्त्य शरीर को मध्य तुम तांको जीवित रखिला प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरी ग्लोरी कोनोसी मनुष्यर सहाय्य आवश्यक पड़िला नाही तांको पाई बोली तुम नाम धन्यवाद दोची हालेलुया ग्लोरी बी दाई माइटी लॉर्ड हालेलुया 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 धन्य प्रभु तुम्हें सेही विश्वास सेही प्रेम सेही आनंद आ से आत्मा को द्वारा तुम्हें प्रदान करथवा पई तुम नाम को धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया आ केवल सेतिक नहे प्रभु आत्मा को द्वारा हमन को चालित हबार अछि ताले हम तुमर संतान बोली हमें दाबी करि पारिबो प्रभु हालेलुया
हालेलुया हालेलुया जय जीशु ए संसार भयंकर प्रभु अटे हालेलुया एथुरु मुक्ति पाया पई रक्षा पाया पई निजको सुरक्षा कर रखा पई तुम आत्मा को द्वारा केवल तुम ताहा साधन करि पारिबो हालेलुया 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 ग्लोर बंदा मानि सखार बतवा प्रत्येक विषय दया करो मंडल सम प्रति दया करो राज्य देश पर दया करो प्रभु तुम आत्मा में वृष्टि करो प्रभु हालेलुया हालेलुया ए देश तुमको जानू ए देश तुमको चिन्हू ताले से परित्राण पाइबो मुक्ति हबो प्रभु हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया आमन कम समस्त प्रत्येक को तुम सहाय्य करो प्रभु ओ प्रभु तुमर विषय रे आउरी आग्रही होवा पई आउरी मनोযোগী होवा पई प्रत्येक को तुम दया करो प्रभु अनुग्रह करो आम प्रभु सब क्षमा करो प्रभु विशेष कर प्रभु तुम दासंग सहित रही तुम हमको एक पर्यंत परिचय करछा पई तुम नाम धन्यवाद दिए एबे प्रभु आ तुम कार्य तुम तांगु लगाइछ और लगाइबो बोली मध्ये तुम नाम को धन्यवाद दिए प्रभु हालेलुया हालेलुया से गुटे मनोवांछा तांकर तुम पूर्ण करो तुम आत्मा को दुई गुण शक्ति देई और तुम राज्य कार्य मध्ये दुई गुण भाव साधन करिया पई तुम तांगु संपूर्ण भाव अधिकार करो प्रभु हालेलुया हालेलुया आसन कर तुम जय दिन प्रभु से दिन मध्ये ओ प्रभु आ अनेक को प्रभु तुम गृह मध्ये गाणी आ प्रभु तुम सेवा उपसंत में लगाई रख प्रभु सजना जी भयंकर कार्य करी अनेक को विभिन्न प्रकार भाबरे बाधा जन्माई ओ प्रभु अनेक कार्य करूची माते से सब समस्या पे मुक्त रे स्वाधीन हेबे तुम सेवा करिया पई आनंद मन तुम गृह का आशा पई ओ मन बळाइबे प्रभु तुम सहाय्य कर अनुग्रह करो तुम दासंग द्वारा ओ प्रभु आत्मा को द्वारा परिचालित करी ओ प्रभु आमक जीवन को तुम संपूर्ण शुद्ध करो प्रभु तुम दया करो अनुग्रह करो आज सेवा कार्य में तुम समर्पण करी एक निवेदन की प्रिय प्रभु यीशु के नाम में मांगू छी आमीन। हितोपदेश 13 पर्व 20 पदर लिखा अछि ज्ञानी संगे गमनागमन कर तहरे तुम्हे ज्ञानी हब मात्र मूर्ख मानकर संगी क्लेश पाइब आमको जेकोसी गोटे विषय मनोनीत करने को हम ज्ञानी संगे आमे रहिबा ना मूर्ख मान संगे रहिबा दुईटी विषय करी हब ना जेपरी प्रभु जीशु कहले आउ तुम्हें धन आउ प्रभु उभयर तमें सेवा करि पारियो ना जड़े भृत्य दुई मुनिवर रो से सेवा करि पारियो ना जन को से प्रेम करिवो जन को से घृणा करिवो ठीक से परि भाव रे आमान को आउ चिंता करिवा को हबो मनोनीत करिवा को हबो धार्मिकतार मार्ग रे जीवा पई नहले अधार्मिकतार मार्ग रे जीवा पई अनेक समय जो सब कार्य आमारे करिथाउ ताहा मनुष्य दृष्टि रे आउ खराब देखा जाय न पारे किंतु प्रभु कठारे ता ग्राह्य नाही अर्थात जो लोक आउ से धार्मिकतार पथरे जाई न थाए से नितांत आउ सीधा सड़क पाप अधर्म न कले सुधा से जागतिक मना ही थाए एवं आत्मिक विषय गुड़िक ता जीवन में सब अवहेलित ही थाए आउटा प्रभु कठारे ग्राह्य ना कारण आउ जड़े जदि प्रभुकर ही न पारे प्रभुकर सेवा कार्य कर न पारे ताले तो से प्रभुठारे ग्राह्य हो नहीं से जते भल लोक था जगत में एपरी अनेक भल लोक अच्छा से माने कहार किसी खराब करते ना समाजर राज्यर देशर से मंगल करि जद्वारा आ देशवासी राज्यवासी आ समाजर लोक मैंने ग्रहण करते सम्मान दियंती भूयसी प्रशंसा करिथांती किंतु से प्रकार ना आमर प्रथम कर्तव्य जगत रे समाज सेवा करवा ना देश सेवा करवा ना मैथ्यू 6:33 पद अनुसार प्रथमे ईश्वर राज्य आउ धार्मिकता अन्वेषण करवा हूँ आमर कर्तव्य ईश्वर राज्य कौन धार्मिकता कौन से अन्वेषण करार अच्छे
যেবে লেখা আছে ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଯେ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ ଧାର୍ମିକତା ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ। ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ହବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ରହିବାକୁ ହବ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହବ। ଧାର୍ମିକତା ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା। ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ସେ ସବୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ମଣିଷର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 6:33। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଏସବୁ କରନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉପକାର କରିବା ସେଟା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରଥମ କଥା ନାହିଁ। ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ବହନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ପଛରେ ପକେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇପାରିବା? ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା କଥା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ କରୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅନାହାରରେ ଥିବେ, ଠିକ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର କିଛି ଗୋଟେ ଭାର ନେବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ଗୃହ, ଏସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ନେଇ କରିବା ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇଛି, ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ କେମିତି? ସେ ଧନୀ ହଉ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ର ହଉ। ପ୍ରଥମ ଯୋହାନ 5:12 ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇছে ସେ ଜୀବନ ପାଇଛି। ପୁତ୍ର ହେଲେ ଯୀଶୁ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଗରିବ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଆଉ ସେ ପଥରୁ ଗୋଟିଏକୁ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ହବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ଆଉ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଯିବାକୁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରାଏ। ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥରେ ଅନେକ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସର୍ବନାଶକୁ ଘେନିଯାଏ। ଦୁଇଟାରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ହବ। ଏହି ହିତୋପଦେଶ 13 ପର୍ବ 20 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ ତାମାନଙ୍କୁ ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିବାକୁ ହବ। ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କଲେ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହବା, ଆଉ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ସେ କ୍ଲେଶ ପାଇବ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ କାହା ସହିତ ଆମେ ମିଶୁଛୁ, ବେଶୀ କରିକି ବହୁତ ସମୟ ଦେଉଛୁ, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଉଛୁ, କେଉଁମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆମ ନିଜର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବାସୀ ପଡ଼ୋଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେଉଁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କର ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଜଣେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ନ ହବ ତାହେଲେ ସେ ମୂର୍ଖ ହବ, ଜଣେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ନ ହବ ତାହେଲେ ସେ ଅଧାର୍ମିକ ହବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22:11 ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହଉ, ଯେ ଆଉ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ। ତେଣୁ ଅଶୁଚି ଅଧର୍ମାଚାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହଉ, ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ। ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ତୃତୀୟ ଆଉ ପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ରଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମାଂଶ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ପୁରସ୍କାର ସଙ୍ଗରେ ନେଇ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟାରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କରି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ। ଯେପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ, ସେମାନଙ୍କରୁ ବାହାରି ଆସ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୋଟେ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଯେ କ୍ଲେଶ ପାଇବ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଅଛି କି? ଜଗତରେ ତ କ୍ଲେଶ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୋହାନ 16:33 ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାହସରେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି। ଏବଂ ଗୀତ ସଂହିତା 34 ଲେଖା ହେଉଛି, ଧାର୍ମିକର ବିପଦ ଅନେକ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେ ସବରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରେন, ତାର ଅସ୍ଥି ସବଳ ରକ୍ଷା କରେন, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଭଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକମାନ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି, କ୍ଲେଶ ଅଛି, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଆମମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେଶ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ କି? ଆଉ ମାତ୍ର ଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଯେ କ୍ଲେଶ ପାଇବ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାହାନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଆମଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆମଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ପରି ଲାଗୁଛି? ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ତ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ତାର ସର୍ବସଙ୍ଗଠରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଣୁ ବେଶୀ ସମୟ ଆମଠାରେ ସେ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ବିପଦ ଏସବୁ ରହିପାରିବନି। ଭସା ମେଘ ପରି ସେ ଚାଲିଯିବ। ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେ ସବୁ ମୋଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହୁଛି କି? ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ ନାହିଁ କି? ମୁଁ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉନାହିଁ କି? ବିପଦରୁ ଅଭାବରୁ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନି। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଲାଗି ରହିଛି କି? ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମହାକ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ତାହାର ସର୍ବସ୍ୱ ସେ ହରେଇଦେଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବେ। ସବୁବେଳେ ତ ରହିଲାନି ସେଟା। ତାର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭୁ 2 ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା, ଅତି ବଡ଼ ପରିବାର ଥିଲା। ସେ 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମିଲେ। ଆୟୁବ କଣ ସେଇ ସମୟରେ ଯୁବା ଲୋକ ଥିଲେ ନା? ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ଥିଲା। 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା ଜନ୍ମ କରିକି ବଡ଼ ପରି 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା ହେଲେ 7 3 10 ହେଲା। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 11-12 ଜଣ। ଏଇଟାକୁ ଅତି ବଡ଼ ପରିବାର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବାଇବେଲ ତ ଲେଖା ଅଛି ସେପରି ଭାବରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବାର ଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭୋଜନ ପାନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଭୋଜି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆୟୋଜନ କରି। ଆଉ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଏପରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁର ଅନୁମତି ନେଇକି ସେ କରିଥିଲା। ଆୟୁବ 1:3 ଲେଖା ହେଉଛି। ଅତି ବଡ଼ ପରିବାର ଥିଲା। ମାନେ ସେମାନେ କେବଳ 12 ଲୋକ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ବିବାହ କରି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବି ଥିବେ। ନହେଲେ 12 ଜଣ ଥିବା ଲୋକ ପରିବାରକୁ କେବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବାର ତ କୁହାଯିବ, ପୁଣି ଅତି ବଡ଼ ପରିବାର। ମାନେ ଦରକାର ହେଲେ ସେମାନେ ସହସ ବି ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଏକାଥରକେ ଯୋଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘଟିଲା, ବିପଦ ଘଟିଲା। ତାଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆସିଲା ଦୁଃଖ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ। ହେଇପାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଗୃହ ତିଆରି କରୁଛି ପଥର ଭିତ୍ତମୂଳ ଉପରେ, ବୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ବଢି ଆସିଲେ, ବତାସ ହେଲେ, ଧକ୍କା ମାରିଲେ ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ବାଲୁକା ଉପରେ ତିଆରି କରୁଛି ପଥରର ଭିତ୍ତମୂଳ ରଖିବ, ସେ ସବୁ ସମୟରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଇ ବଢି ଆସି ବତାସ ହୋଇ ଧକ୍କା ମାରିବା ସମୟରେ ଲେଖା ତାର ପତନ ଭୟଙ୍କର ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ତାକୁ ଦେଖ। ଏତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଶୈତାନକୁ, ସେ ତାର ସରଳତା ଦୃଢ଼ କରି ରଖିଛି। ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ସରଳତା ସେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଣିବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ାକ। ମାତ୍ର ପରେ ତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତାର ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ 2 ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେଇ 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା ଜନ୍ମିଲେ। ପୁଣି ସେ 3 କନ୍ୟା ଯୋଉ ଜନ୍ମିଲେ, ଲେଖା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପରି ରୂପବତୀ ଦେଶରେ କେହି ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଯାହା ବି 2 ଗୁଣରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ଯଦି ଆସିବ କ୍ଲେଶ ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ବିପଦ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ହଟିଯିବ। ସେ ସବୁ କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଏସବୁ ସମ୍ମାନରେ ସେଟା ପରିଣତ ହବ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖା ହେଉଛି ଏତଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ଯଥାର୍ଥିକ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ, ଆରେ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲୁ ତାହା ନାହିଁ। ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ଲୋକମାନେ। ଯେପରି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେ ଆଉ ତାର ବୃଦ୍ଧ ହେବା ସମୟରେ ସୁନା ରୂପା ପଶୁ ପଲରେ ଅତିଶୟ ଧନବାନ ଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ହେଇପାରେ ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉନୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ରହିବା କଥା ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲୁନୁ। ଆମେ ଜଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ଅଛି। କ୍ଲେଶ ତ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ତ ଆସିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। କାହିଁକି? ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ। ତାହା ତ ଲେଖା ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2:42 ଲେଖା ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ପିତରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା, ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଲେ। ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିନାହାନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିନାହାନ୍ତି, ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିନାହାନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ରହିନାହାନ୍ତି, ସର୍ଭିସ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାକିରି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଲାଗି ରହିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପୋଷ୍ଟଲ୍ସ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଲେ।
जड़े प्रकृत आ प्रभुक लोक जड़े धार्मिक लोकर चिंताधारा सेपरी हवा हम अनेक कौन देखा जाए से उद्योग प्रथमे आउ से ठीक बाटर जाती प्रभु लोक मान सहित भल सुसंपर्क रखी किंतु परे से पछघुंचा दियंती जहाँ बैकस्लाइड बोली कह जाए पश्चातपद हवा विमुख हवा पछघुंचा दवा आ गोटे स्थान लिखा आंभर लोक मानकर आंभ ठार विमुख हवार गोटे प्रवृत्ति अच्छी माय पीपुल आर बेंट ऑन बैकस्लाइडिंग माने से माने पछघुंचा निहाती देबे से बेंट ऑन माने गोटे संकल्प भली गोटे विषय जे निहाती से माने पछकु जिवे प्रभु यीशु अन्यत्र कहले आउ प्रथम अनेक लोक शेष पड़े शेष अनेक लोक प्रथम हेबे जेहेतु प्रभुंकर कार्य केबे बंद हब ना कौन सी संकल्प निवारण करा जाय पारियो नै आउ तेबे ए ज्ञानी लोक मान सहित मिसी किपर लोक मानकर आउ से माने ज्ञानी होइचंदी ए ज्ञानी लोक माने अर्थात एथुर गोटे विषय में शिक्षा करि पारिबा दुष्ट मान संगे मिसिले दुष्ट हो जागतिक लोक मान सहित आउ से गमनागमन कले मिसिले से जागतिक मना हब पापी मान सहित मिसिले से पापी हब निश्चय आउ धार्मिक मान सहित मिसिले धार्मिक हब पवित्र लोक संगे मिसिले पवित्र हब तेणु प्रकृत आम गोटे चिंता रहा कथा जे कौ मान सहित आउ मोर संपर्क अच्छी विशेषकर निश्चय यहाँ जो आम भल चिंता न कले गोटे कन्फ्यूजन आसीपे तो जमी पाउल कले आउ व्यभिचारी मान संगे मिसवा विषय रे मु कहूँ जदि तुम्हें से पूरा अलग हम ताले तुमको जगत रू बाहरी जावाक पड़ो गोटे कर्म क्षेत्र में जड़े जदि जीव तो विश्वासी मान पाइबनी विश्वासी कौन अविश्वासी कौन एपरी अनेक आउ पापरे अधर्मरे अन्याय दुर्नीति में बुड़ी रही अनेक लोक मान अनेक क्षेत्र अच्छा ना से देखी अनेक ना चले जगत चलो के निज घर पाख पड़िशार भी से प्रकार लोक मैंने थे आउ कौन कर तेणु ये विषय आम को चिंता करने आमर कर्तव्य जी मन प्राण से मन प्राण थे तो गला सहित पुणी सब देखा करने इच्छा हम जोगाजोग करने को इच्छा हम कथबार्ता करने को इच्छा हम जना पड़ो ये ज्ञानी संगे ना प्रभुक लोक मान संगे ना खाली गोटे कर्तव्य करदे से किसी लाभ ना बाइबल पढ़ दिन कर्तव्य अनुसार बाइबल पढ़ प्रार्थना गिजा आस लाभ कि ना देखा हे पुत्र आंभ को तुम हृदय दियो आम हृदय को प्रभु समर्पण करने को वाक्य को ग्रहण करने को सब बड़े से वाक्य शुणुले से किसी लाभ नहीं से लोक वाक्य शुणी शुणी तार श्रोता हमें बदलती ना लोके मात्र जागो पुस्तक लिखा हो तुम्हें कर्मकारी हो कहीं तुम्हें निजक प्रवंचना करुच केते गभीर भाव में प्रभु वाक्य ध्यान करने को हम आम निज जीवन को आम समीक्षा करने को हम तेणु धार्मिक ज्ञानी संगे गमनागमन कर तुम्हें ज्ञानी हो अर्थात आम को कौन करने प्रभु चाहती धार्मिक मान सहित गमनागमन कर आत्मिक लोक मान संगे मिसिक रुह ताले तुम्हें प्रकृत आत्मिक हम से लाभ अच्छी यथेष्ट जमती मशा जे आउ समस्त इस्राएल आउ से जातिर आउ से नेता थिले मिस्र देश को बाहर करके आनिले आउ केतेक प्राचीन मान मंडित कराला किंतु मुझे मशा जगत रू चली जाउछंती परमेश्वर मशा कहले ए नूनर पुत्र जिहोशू को नियो हमर आत्मा अछंती तांको ऊपर हस्तार्पण कर से एमान को नहीं किणान देश रे प्रवेश करिवो आउ कौन से लोग प्रभु खोजिले ना जदिवा कालेब जिहोशू परी देखा जाउथिले आउ प्रभु तांकर दुई जन नाम मध्य नेले आउ नूनर पुत्र जिहोशू आउ पुनी कालेब आउ जिफुनर पुत्र से आउ से कालेब ए दुई जन केवल से 20 वर्ष ऊर्ध्व बोली कहले तथापि जिहोशू काले मध्य केते फरक देखागला तांकर मध्य आत्मा अच्छी कहले आत्मा अच्छी कहले अन्य आत्मा अच्छी कहले जिहोशू कहले केवल आत्मा अच्छा तो प्रकृत गोटे विचार कर गोटे विषय रही जो काले विषय कहला अन्य आत्मा अच्छी लिखा किंतु जिहोशू सब आत्मा अच्छा ये दुईटा पद है जहाँ जिहोशू कहला आत्मा अच्छा आड़िया आउ से काली विषय कला बेलू आउ से लिखा अन्य आत्मा अच्छा 3टा शब्द है अनदर स्पिरिट
इंग्रेजी रे दुईटा पद आसला जो कालेब को कहला आ जियोसम कहला इन हिम इज द स्पिरिट केवल आत्मा बोली कहला आत्मा अछंती तांकर अन्य आत्मा देखला तांकर टिके संख्या अधिक हलानी किछटा बाहिक भाव रे भीतर देखला बळे अन्य आत्मा अछंती नै काले विषय लिखा है अन्य आत्मा अछि चिंता करो ता मनुष्य आत्मा जना पड़छ भल आत्मा जो द्वारा से भल कार्य करथान दुईटा शब्द कहि बा तीनटा शब्द ओडिया रे कहि किंतु जियोसम मित्र जो गोटे शब्द कहला स्पिरिट ओडिया रे आ दुईटा शब्द कहला आ नै केवल ओडिया रे मध्ये से आत्मा अछंती जस्ट इंग्रेजी मध्ये स्पिरिट कहला किंतु ताको अनदर स्पिरिट अन्य आत्मा एंती कहि जाहो तबे किंतु से आत्मा ईश्वर आत्मा जोड़ा कि देखा बेले आम जानी पड़ी आउ से स्पिरिटा कैपिटल लेटर लिखाई जियोसम कालेब स्मॉल लेटर लिखाई तेणु निश्चय से मनुष्य आत्मा एटा ईश्वर आत्मा मनुष्य आत्मा ईश्वर आत्मा केते श्रेष्ठ दानिएल विषय कहला श्रेष्ठ आत्मा अच्छा आउ से चिंता कल्पना ही करा जाई पारिबनी जगत रे आउ से आत्मा अच्छा आत्मा अच्छी मनुष्य आत्मा जो द्वारा से भल करते किंतु किसी ना ईश्वर सहित संपर्क किसी ना पुत्र को जे पाई ना से जीवन ही पाई ना ईश्वर पुत्र को जे पाई ना से जीवन ही पाई ना जे कहीं जीशु विश्वास कर से विनष्ट नहीं कि अनंत जीवन प्राप्त हो जीशु ईश्वर पुत्र जगत को आसी ईश्वर मनुष्य रूप नहीं प्राण देइछंती आ तांको द्वारा केवल तांको ठारे परित्राण अछि कहि जने जदि विश्वास करिवो तेबे जे से परित्राण पाई अनेक जगत भल लोक मान से विश्वास करती ना केमती उद्धार पाइबे तेणु मशांक उत्तराधिकारी जियोस काले ना अन्य मैंने ना कहीं जियोस सब बड़े मशांकर संगे से रोते जड़े साहाय्यकारी भाव से पर्वत उपर परमेश्वर डाकते से समय मशांक जन को से समय जियोस जाइछंती अवश्य पूरा मशांक सहित पूरा पर्वतर शिखर को गले ना से अन्य कौन स्थान रहिले आउ क्या अनुमति दियार नहीं बाकी सब समय आउ से मशांकर सांगे अच्छा से छाड़ी ना अमारेक सहित युद्ध कला मशा आउ से जियोस को दायित्व देकी पठेले आउ सहित से सब बड़े से सेवक भाव यहीपरी सांगे थे से तो कालेबर कथा ना भल लोक से घरे थे मशांक संगे से सब बड़े से परिवार सहित से रहु न परिवार थिला कि नहीं जना नहीं तेणु परमेश्वर तांकर केवल ना नहीं कहले नूनर पुत्र जियोसु को नियो एहांक ठारे आत्मा अछंती कालेब को नियो बोली कहनी अनेक लक्ष लक्ष लोक थिले से समय इस्राएल कहार नाम निया ही नहीं माने नहीं जे आउ कहीं भल लोक नथिले प्रभु को भय करिवा लोक नथिले से प्रकार नहीं अछंती अनेक किंतु तांको कहला तांको दायित्व दवा निमते कहला ठीक से भाव में जो माने प्रकृत प्रभु लोक माने ज्ञानी माने बा हाँ ज्ञानी किए हम जगतर ज्ञान तो ईश्वर दृष्टि मूर्खता ईश्वर को भय करवा होता ज्ञान आरंभ तबे ज्ञानी किए प्रकृत में जे ईश्वर आज्ञा पालन कर ईश्वर दृष्टि आउ से लोक तेणु प्रभुकर धन्यवाद हो जे आउ प्रभु सेपरी लोक मान सब चाहती आउ से प्रति द्वारा किपरि विशेष कार्य करते एलियम सहित मत इलिशा से प्रकार लगी रहिले एलियो निजे भी कहले तुम ये मुझे आगू जीवी प्रभु मत पठे से छाड़े नहीं आगे सदा प्रभु आपंकर परमेश्वर जीवित थी प्रमाणे आपण प्राण जीवित थी प्रमाणे मुझे छाड़ी ना लगी लगी रहे शेष एलियो कहले कौन मागुच माग अनेक समय प्रभु लोक मान मागी था मत यहाँ दरकार से दिय मो प्रार्थना होनी कहीं से बोझ गोटे भार गोटे आसवा आवश्यक जड़े से योग्य देखा दरकार आउे जमी लिखा जीशु कौन कले लाजार को बंचा पूर्व से आत्मा उत्तेजित हेले आउ संकल्प साधन करने निमंते आउ से कौन कले से दृढ़ मनस्थ हेले आउ कहले पत्थर घुंचई दियो कारण आ जीशु से प्रेम करुले बाइबल लिखा तेरे एपरी अवस्था प्रभु कार्य करती आउ जो एलियो पचार इलिशा को कौन मागुच माग से कहते आपण आत्मार दुई गुण अंश गोटे विचित्र कथा माने एलियो ठारू इलिशा गुरुत्व आहरी बढ़ीज एलियो आत्मा जहाँ से जो कार्य कर दुई गुण माने पूरा डबल हो माने एलियो ठारू से बहुत ऊपर को चली जाए आईटा घटला प्रभु को दृष्टि उत्तम देखागला
से पाइले सी विष गोटे शर्त मात्र सर मु गलाबे तुमको देखा से अनेक रही से पाइगले भविष्य वक्तार पुत्र माने संतान माने कहले जो एलियो वस्त्र को आघात कर जतन को विभक्त करते इलिशा एलियो वस्त्र आघात कले से विभक्त है भविष्य वक्तार संतान माने दूर ठिया कहले एलियो आत्मा इलिशा वर्तिला तो प्रभुंकर धन्यवाद हो यहीपरि भाव में लोक मैंने प्रकृति में प्रभुंकर उपयुक्त लोक मान संग रही किपरि भाव में प्रभु से जीवन में से द्वारा विशेष भाव में कार्य साधन करे आम को कौन कर जो ज्ञानी मान संगे गमनागमन कर यही क्षेत्र में प्रकृत आत्मिक लोक मान संगे आम को गमनागमन करने आवश्यक जागतिक ज्ञानी ना मात्र प्रभु को भय कर जो ज्ञान मिले कारण अब्राहम को परमेश्वर कहले आम प्रति तुम भय अच्छी आम बुझिलु कारण जो परमेश्वर प्रति भय था आज्ञा पालन करने हेतु कारण से एकमात्र पुत्र को प्रभुंर आज्ञा अनुसार बलिदान करने जाऊे परमेश्वर निजे कहले आम प्रति तुम भय अच्छी बुझिलु तार से जन ज्ञानी लोक एपरी लोक मान त्याग करने कथा ना कौन प्रकार जो मैंने प्रभुंर आज्ञा पालन कर जो समय बाक्य डाण बाम को जाओ ना अनेक आज प्रभुंर कार्य कर प्रचार कर बहुत किसी किंतु बाक्यर डाण बाम को न जावा दिने किपरि मत निकट में प्रभु से भीतर कथा बुझेले बाक्यर डाण बाम कौन सेटा मुझे कही सेपरी लोक पाइबा बहुत कष्ट लोक ना कर अनेक बहुत काम कर प्रचार कर सबू सब किंतु प्रभु दृष्टि देखला बेले अलगा हो जपरी गोटे समय एपरे घटिला मोर सभा कार्य गोटे बहुत बड़ वार्षिक सभा आउ से आनुअल कन्वेंशन जो मत मेन स्पीकर डकाई मुझे जड़े मात्र थी आउ से जो मीटिंग चलू था से प्रभुंर कथा कहू कहू मुझे आद्य प्रेम विषय कहली तुम कर्म परिश्रम सब जानूच आम बहुत करुच तथापि अभियोग अच्छी तुम्हें आद्य प्रेम त्याग कर तुम आउटवर्ड बाहिक भाव नहीं तो तुम क्वांटिटी अनुसार कर क्वालिटी कमी जाइछ तुम प्रतिभा आम घुंचे देव ये वाक्य को नहीं जो मुझे कहूए से मीटिंग शेष है जमी है शह शह लोक मैंने सब था आनुअल कन्वेंशन गोटे बाप्टिस्ट मंडल आउ जड़े डायरेक्टर थे अंडर अनेक चर्च सब रही अनेक वर्कर्स मान अच्छा मोर डाण पाखे से बसी था स्टेज उपर मो माँ पाखे आउरी विशिष्ट लोक मैंने स्टेज था शह शह लोक मैंने सब पैंडेल सब था गुरुत्वपूर्ण भाव से वार्षिक सभा चली था मुझे कही सारे इमिडिएटली से ठिया हो गले माइक्रोफोन धरी आउ से घोषणा कले ये जो वाक्यटा आज कहले आद्य प्रेम त्याग कर वाक्य मो एत लोक आगे यहाँ कौन सम्मान कथा से स्पीकर ये वाक्य मो था आमर अनेक मीटिंग होती दिन गुड़ाक मात्र ये मीटिंगटा सबुठ बहुत उत्तम ये प्रकार मीटिंग आमर के ना आ प्रकृत प्रभु दास को पठेले कहले जो वाक्य कहले यहाँ मो कारण मुझ जो स्तर में थी आत्मिक भाव में से स्तर में मुझा मात्र मोर कार्यर परिसर बढ़ी जाइए बहुत मंडली मो अंडर अच्छी पोस्टर वर्कर्स मान अच्छा मो अंडर मोर कर्तव्य दायित्व बढ़ी जाइए ये मीटिंग सरिया पर्यंत पूरा रही पारि मीटिंग सरला खाई तर तर कि मुझे विभिन्न जगार सब मीटिंग गुड़ाक अच्छी मत डायरेक्टर मत से पहुँचा करो पुणी खाइबा समय आउ थे विशिष्ट लोक मैंने सब अच्छी आम खाऊ गोटे स्थान अन्य मान तो बाहर खाऊँ समस्त सामने पुणी से कांदिले आउ कहले ये वाक्यटा मो था मुझे लेवल ना जो लेवल थी प्रभुंर दिन में या हम लोक स्वीकार करेंगे तुम स्वीकार कर न कर प्रभु तुमको कहे एक तो उत्तम विश्वस्त दास ना दुष्ट अलसुआ कर्मण दास जे प्रभु राज्य में किसी लाभ स्वरूप ना ये कथा कहब खाली खाली तो कहे ना कराहब कौन बांध बाहर अंधकार पहुँचे से अश्रुपात दंतर किड़ी दिह प्रभुंर प्रकृत प्रभु स्पिरिचुआल लोक मान के छाड़ा कथा ना से बहुत किसी क्षति अच्छी अब्राहम लोट उभय जाक स्पिरिचुआल से दुई जन जाक धार्मिक लोक थे बाइबल लिखा मात्र गोटे समय पर है अब्राहम लोट कहले देख आम तो भाई भाई आम तो भल चलुचु आमर जो पशुपालक मान अच्छा भर सब झगड़ा हो कारण से संपत्ति बहुत है से कहले तेणुक आम झगड़ा हवानी परस्पर ठार पृथक हो से चॉइस दे तुम डाण पाक गले बाम पाक जी ए बाम पाक तुम जो जीव मु डाण पाक जी से लोट
ସଦମ ହମରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିଲେ କୃଷିକର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମନୋନୀତ କରିଦେଲେ। ସେପାରେଟ୍ ହେଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଗଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ମହାଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନି ଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋଟ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇଲେ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲେ, କିଛି ତାଙ୍କର ରହିଲାନି। ପ୍ରଧାନ ଭୁଲଟା ହେଲା କ'ଣ? ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର କହିବାର ଥିଲା, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା, ଲୋଟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତୁରା। ଲୋଟ କହିବାକୁ ଥିଲା ଅବ୍ରାହମକୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କେମିତି ମିଶିକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ତମ ହେତୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି, ମୁଁ କେମିତି ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି? କାହିଁକି ମୋତେ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ? ନା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପଶୁପାଳକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା କଲେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ? ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ନହେଲେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଦେବା, ତମେ ଠିକ୍ ନ ରହିବ ତମେ ଚାଲିଯିବ, ବାହାରିଯିବ ତମେ। ସେମିତି କେମିତି ହେଇପାରିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଯିବ? ଏ କଥା କହିବାର ଥିଲା, କହିଲେ ନା ଚାନ୍ସ ମିଳେ ତ ମୁଁ ଯିବି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଯିବା ଠାରୁ ସେ ଭଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ସେ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ। ଦେଖାଯିବ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ଅଲଗା ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଫେରି ତ ଆଉ ଆସି ହେବନି। ରହିଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ସେ ହରେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ, ତାମାନେ ସେ ଜଗତକୁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସଦୃଶ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ଯେ ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ଅବ୍ରାହମ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରକୃତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକମାନେ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ 2:42 ଅନୁସାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିବ ଶିକ୍ଷା ସଭା ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁରେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହବ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତେବେ ଆଉ ଏପରି ଜ୍ଞାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ତିନିଟା କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଚଳିପାରିବେନି, ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବା କଥା ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ଆଉ ସେ ଏଲିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଇଲିଶା 2 ଗୁଣ ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ପାଇଲେ, ଏଲିଓ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁମେ ରୁହ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ପଡ଼ିছে, ଯଦି ହଁ ମାନିକି ରହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପାଇନଥାନ୍ତେ। ସେହିପରି ଆଉ କେମିତି ଆମକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ ସେଟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଥମ କଥା ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ପିରିଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲୋକମାନେ, ଏ ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ପିପୁଲ ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବା ସ୍ପିରିଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆମେ କାଟିପାରିବା, ଯାହା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଏବଂ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ଆଉ ବା ଆତ୍ମାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜାଗତିକ ମନା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବାର, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେମାନେ ସେସବୁ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ନଥିବ। ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେମିତି ମନ ଥିଲା ତୁମର ମନ ସେମିତି ହଉ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ଦରକାର ହେଲେ ପରିବାର ପଛରେ ଅବହେଳିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ, ସେମାନେ ଗୃହ ଜମି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲେ। ସେମାନେ ଜଗତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବରେ, ଯେପରିକି ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକର, ମୁଁ ତ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରିକି ଏମିତି ଜାଗତିକ ମନା ହେଇ ଯାଇପାରିବନି, ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବାକୁ ହବ। ଯାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି ରୋମିଓ 8:6, ଆଉ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ଆତ୍ମିକ ମନା ନହେଲେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ନହେଲେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ହବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ସେମାନେ ମାତିକି ସେମାନେ ରହିଥିବେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ମନା ହେଉଥାନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମନ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, କହେ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି 100 ଗୁଣ, ତମେ ବି 100 ଗୁଣ କର।
সেটা তো সহজে সম্ভব নয়। 30 জন থাকতু, 30 জন পাইকি 30 জন পাইকি স্বর্গ যাଆନ୍ତୁ, ଶେଷରେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ବଦଳି ଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ତା ଝଗଡ଼ା କରିବ ନା ତାକୁ କ'ଣ ବାହାର କରିଦେବ? ନାହିଁ, ସେଇ କାମ ତ ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ସେଟା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ବୁଝାଏ ଛାଡ଼, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ତ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। 100 ଗୁଣକୁ ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 60 ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। 30 ଗୁଣ ଥିଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା, ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଯାଇପାରିବେ ନା, ପଶିପାରିବେ ନା। ନିଜକୁ ଏମିତି ବୁଝାଏ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଖୁସି ନଥାଏ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଖୁସି ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ମନା ନେଇକି ଜାଗତିକ ମନା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମୋର ଅନ୍ତର ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିବା ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ୟୋଗର ସହିତ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଶିଥିଳ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ସେପରି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଆଉ ଦୁଇରେ ହେଲା ପ୍ୟୁରିଟି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ରହିଲା ବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବେ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପବିତ୍ରତା ଅସୁଚିତ ଆସିଗଲେ, ସେଦିନ ଏଲିସା ଗିଏଜୁ କ'ଣ କଲେ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ତମେ? ସେ ଗୁପ୍ତରେ ଯାଇକି ନାମାନ ଠାରୁ ସେ ଉପହାର ସେ ନେଇକି ଆସିଲା। ମୋର ଆତ୍ମା କ'ଣ ଯାଇନଥିଲା ତୁମଠାରେ, ତୁମ ସହିତରେ? ତମେ ସେ ଆଉ କୁଷ୍ଠି ନାମାନ ଠାରୁ ଆଉ ଅରାମ୍ୟ ନାମାନ ଠାରୁ ତୁମେ ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଛ, ତାର କୁଷ୍ଠରୁ ତୁମର ବଂଶସାର ଲାଗି ରହିବ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ସେ ଚାଲିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଜାଣିଶୁଣି ଆମେ ଭୁଲ କରୁଥିବା, ପାପ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ବଳି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତା ପାଇଁ ବିଚାର କେବଳ ଅଛି, ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ତା ପାଇଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେଟା। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୁମର ସବୁକିଛି ବିଷୟ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉଥିରୁ ଚାଲିଯିବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବା, ସେଠି କେବଳ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ନିଜ ପରିବାରର ପୁଅ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ କାହିଁକି, ଏମାନେ ଯଦି ନନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସେଟା ପାଇବେନି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଥାଏ ଯାହା କରିବା, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନରକରେ ସେମାନେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆମର ସେମାନେ ଆମକୁ ମିଶି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ଯେପରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଜୀବନ କାଟିବେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚଳିପାରିବା କେମିତି? ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରକୃତି, ସ୍ୱଭାବ, ଆଚରଣ, ଚରିତ୍ର ସବୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବାକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏକାଠି ରହିପାରିବା। ନ ଲେଖା ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ମନା ନହେଲେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ଯିବେ? ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ପ୍ୟୁରିଟି, ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ନମ୍ରତା। ଗୋଟେ ନମ୍ରତା କ'ଣ? ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ସେମାନେ ଭୁଲ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ନିତାନ୍ତ ଅନୁଯୋଗ ଶାସନ କରିବେ। ଯେମିତି ଆଉ ସେପରି କିଛି ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉନି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାପ୍ତି ଯୋଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରେ କାଳସର୍ପର ବଂଶ, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳେଇବା ପାଇଁ କିଏ ତୁମକୁ ଚେତନା ଦେଲା? କେତେ କଥା, ଖାଲି ଅନୁଯୋଗର କଥା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶଂସାର କଥା କହିନା। ହଉ ଆସ, ଡୁବନରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ତ, ଭଲ କଥା, ଆସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲ, ଏମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଏମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ଏସବୁ ନାହିଁ, ସିଧା ସଳଖ ଅନୁଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗଛ ମୂଳରେ କୁରାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ମନେ ମନେ କୁହନି ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ, ନହେଲେ କଟାଯିବ। କ'ଣ ସବୁ ଶୁଣିକି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଅନେକ ଅନୁଯୋଗ ଶାସନ ଏସବୁ ଥିବ। ଯଦି ସେ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ରହିପାରିବନି, ସେ ହଟିଯିବ। ସେ ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯିଏ ଅନୁଯୋଗ ଘୃଣା କରେ ସେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ, ଯିଏ ଅନୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବ, ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ନା ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ନମ୍ରତା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସହିତ ଆଉ ସେ ରହିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ 4ରେ ସିନସିୟରିଟି, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର, ସେ ପ୍ରେରିତ 2:22 ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଲେ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଲାଗିଲା, ଖାପଛଡ଼ା ଜୀବନ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ସହିତରେ ଆମେ ତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବା, ମାତ୍ର ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ସେମାନେ ସିନସିୟର, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେମାନେ ଥିବେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉଣା ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରେରିତ 2:42 ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଲେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରେରିତ 2:46 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ସିନସିୟରିଟି ରହିବା ଦରକାର। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସିନସିୟରିଟି ଅଛି,
स्कूल कॉलेज को पाठ पढ़ा गले प्रतिदिन चाकरी करा गले प्रतिदिन व्यवसाय ता जगह जाऊँ प्रतिदिन केवे तो ना करते खरा वर्षा शीत काकर सब मंडली सभा लोक देखा जाती ना तेणुकर तो लेखा गोटे कथा एमती 10 बजे आउ मंडली सभा उपासना जमी केते जन करती सेपरी त्याग कर ना विशेषकर प्रभु दिन सन्निकट सिनसीयर विश्वस्त भाव रहा ये चारिटी विषय जदि थी स्पिरिचुआलिटी आध्यात्मिक आत्मिक मना हवा प्यूरिटी पवित्रता पवित्र जीवन काटिया ह्यूमिलिटी नम्रता सिनसीयरिटी विश्वस्ता ये चारिटी विषय जदि थी जड़े ज्ञानी सहित रही पार माने प्रकृत आत्मिक लोक सहित से रही पार आउ से आत्मिक हो केते बड़ कथा जड़े लोकंर प्रभाव आउ जन किपरि भाव में पड़ुछि मात्र दुष्ट मान संगी क्लेश पाइब अविश्वासी जागतिक लोक माने सांसारिक पापी मानक सहित आम निज पृथक रखा दरकार ये विषय को नहीं चिंता करने आवश्यक आम क्या सहित मिशुचु क्या सहित आम गमनागमन करूँ कौ मान सहित आम विशेष समय दूचु कौ मान आम बेसी पसंद करुचु कौ मान सहायता आम लाभ करने चाहूँ बेसी समय कौटी दौचु आपण आउ से अनुसार तार प्रभाव आपण पड़ो मात्र आउ जड़े प्रकृत प्रभु लोक जड़े आत्मिक लोक जड़े धार्मिक लोक जीवन तार चिंताधारा तार प्रकृति स्वभाव आचरण तार लक्ष्य संपूर्ण रूपे भिन्न हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारवाणी खारवास्यावाणी पुराबंदल रवाणी खारबंदल रवा प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हालेलुया होली 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 अनेक समय बीती जाइए प्रभु मोर मध्य प्रभु अनेक समय मोर बीती गलानी 43 वर्ष हो गलानी मोर धर्म जीवन मोर परिवर्तन हो सारा परिवर्तन हवा पर मु किपरि भाव में जीवन यापन करुँच तुम्हें नितांत निरीक्षण करुच तुम्हें ता देखुच इरवत्रमानी खारवर्षार खारबंदल रवा प्रभु तुम कंडा पाद कोटि कोटि बिलियन ट्रिलियंस अनलिमिटेड आउ प्रभु चुंबन करुच्ची भाव में तुम प्रशंसा धन्यवाद करुच्ची पिताश्वर पुत्रश्वर पवित्र आत्मा आउ ईश्वर कारण मोर 1982 मसीह परिवर्तन हवा संपूर्ण तार टी आरंभ मोठार परिवर्तन आरंभ है तुम्हें जान दुष्ट मानकर प्रभु संगी होगा मुझे बांछा करना अविश्वासी मान सहित से जहाँ भी हूँ से द्वारा जहाँ मंगल उपकार थे सहित मिसवा मो मन में केवे से प्रकार आग्रह भाव जात ही जागतिक लोक मना लोक निजक पृथक कर रखी निजर हूँ पर हूँ मात्र आत्मिक लोक मैंने प्रकृत ईश्वर लोक मैंने जो मान प्रकृत ईश्वर प्रति भय अच्छी अब्राहम सदृश जो मैंने वाक्यर डाण बाम जाती ना जो मैंने प्रभुकर संतोषन कार्य करती सेमानकर सहित संगी होगापाई मन में बांछा करी निजक सेपरी भाव में प्रस्तुत करने यथा साध्य मु जत्न करके आसी हे प्रभु इधरवानी खारवा शाकाला रवानी खारवा से तुम्हें मत धरी रखिच अनेक मंगल कर अनेक मंगलू तुम्हें उद्धार कर प्रभु तुम नामर धन्यवाद सेपरी शेष पर्यंत करने को मत आम समस्त तुम्हें दया कर उदारवानी खारवत्रा माना कारबंदल रवा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु एत द्वारा आउ ए समस्त विषय आम जपरी चक्षु आउ प्रभु उन्मुक्त करने सदृश आयु ओपनर परी हम ए तुम्हें आम दया कर हालेलुया कहीं आम विनष्ट हो कहीं आम क्लेश पाइबू कहीं आम दुष्ट मानकर संगे दुख भोगू बरं ज्ञानी मान संगे जो मैंने प्रकृत तुमको भय करती तुम आज्ञा पालन करती ओ प्रभु से संगे प्रकृत प्रभु लोक मान संगे आम मंगल पाइबू आशीर्वाद पाइबू ओ प्रभु से पृथक हवा आम दुख क्लेश विनाशर कारण जपरी अब्राहम लोट पृथक कौन घटीगला से सदम हमरारे सर्वस्व हरैले आउ से निजर स्त्री को हरईदे इधरवत्रमानी खारबंदल रवा प्रभु धर्म जीवन में केते बड़ गोटे कलंक सदृश दुई झील संगे बास कले से किपरि पिता संगे व्यभिचार कर्म कले उत्पन्न संतान माने अभिशप्त हो गले इधर शाखाला रवानी खारबंदल प्रकृत में आम आचरण संबंध में आम विशेष सावधान आवश्यक तुम वाक्य प्रभु आउ केते उत्तम यथार्थ आउ गुरुत्वपूर्ण प्रभु अविश्वासी मान संगे असमान रूपे जोचा न जाओ बोली से देखा से पृथक हो जाओ आम तुमको ग्रहण करवा तुम्हें आमर पुत्र कन्या हम आम तुम पिता हवा हालेलुया सबारी खाबारी आशाकाला रवानी खारबंदल प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुमरी तुम कंठा पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्तरे आम शरणात्मा सब समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दे प्रभु जीशु नाम ये प्रार्थना करुचे आमेन दुई हाथ ऊपर को उठा आंठी जाए समस्ते
He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is exalted. He is exalted. He is exalted on high. Creation praise Him. His saints adore Him. He is exalted on high. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍। Praise the Lord.